बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब की आवाम के लिए तारीख 7 दिन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रख दिया है। 500 कनाल पर मुहित सेक्रेटेरिएट 3 अरब 54 करोड़ लागत से मती तल में तामीर होगा। दफातर, वज़ीर आला ऑफिस, रिहाइशगाहें और दीगर सहूलियात भी फ्राहम की जाएंगी। जनूबी पंजाब के शहरियों को मसाइल के हल के लिए अब लाहौर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए लागत आएगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 500 कनाल पर मुश्तमिल होगा और इसकी इमारत 5 मंजिला होगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में दफातर, रिहाइशगाहें, वजीर आला ऑफिस, मस्जिद और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की इमारत मत्ती तल में तामीर की जाएगी। हम आज मुल्तान में वजीर आजम इमरान खान साहब का खैर मकदम करते हैं। आज का दिन मुल्तान की तारीख में बेहद अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के संगे बुनियाद रख दिया गया है और आवाम का देरीना मुतालबा पूरा किया गया है। मैं जनूबी पंजाब की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए दिल की अथाह गहराइयों से वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम इमरान खान ने ई खिदमत सेंटर मत्ती तल मंसूबे का इफ्तिताह किया। मंसूबा 152 मिलियन रुपए में मुकम्मल किया गया। वजीर आजम ने लेबर हाउसिंग कॉलोनी फेज 1 का इफ्तिताह किया। मंसूबे पर 3 अरब 18 करोड़ रुपए लागत आई। वजीर आजम ने 107 मिलियन रुपए के शेल्टर होम मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम ने 34 मिलियन रुपए के अर्बन फॉरेस्टिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम ने सर्किट हाउस में 100 किलोमीटर मुल्तान विहाड़ी रोड 2 रोया मंसूबे का भी संगे बुनियाद रखा। मंसूबे पर 18 अरब रुपए लागत आएगी। वजीर आजम ने 21 किलोमीटर मुल्तान मत्ती तल 2 रोया रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मंसूबे पर 952 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। आज हम मुल्तान के लिए 34 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, जिसके तहत 100 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। इसमें रोड सेक्टर में 47, फराहमी व निकासी आब के 23, एजुकेशन के 9 और हेल्थ के 6 और बाकी दीगर महकमों के मंसूबे शामिल हैं। वजीर आजम इमरान खान ने जनरल बस स्टैंड पनागा मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मंसूबे पर 100 मिलियन खर्च किए जाएंगे। 200 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। मंसूबे पर 4.379 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर आजम ने शहर ओलिया के लिए 10 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का संगे बुनियाद रखा। कैमरा टीम के हमरा गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के लिए तारीखी दिन, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रख दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट एक शुरुआत है। जनूबी पंजाब के लोगों को सरकारी नौकरियों में कोटा दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अब कैदी तख्त लाहौर दे का नारा नहीं रहेगा। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब सर्किट हाउस में मुनक्किद की गई। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि जनूबी पंजाब पीछे रह गया था। 33% आबादी के लिए सिर्फ 17% बजट मिलता था। जनूबी पंजाब को आबादी के मुताबिक नौकरियों में कोटा मिलेगा। सेक्रेटेरिएट एक शुरुआत है, अब इसको सूबा बनाने के लिए आईनी कदम की तरफ जाएंगे। आज एक बड़ा खुशाइन दिन है। ये शुरुआत है साउथ पंजाब सूबे की। शुरू हो रहा है सेक्रेटेरिएट से, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। भावलपुर में भी खुलेगा, मुल्तान में भी खुलेगा और उसके बाद जैसे जैसे लोगों के ये ट्रांजिशन होगी, एक दिन एक पूरा आपको अपना साउथ पंजाब का सूबा मिलेगा। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीपल्स पार्टी हमेशा लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाती रही। यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा भी मिली, लेकिन सूबा और सेक्रेटेरिएट ना बनाया गया। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से वोट लिया, लेकिन दिया कुछ नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब को हमेशा ये सुनहरा ख्वाब दिखाती थी कि अगर तहरीके पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाती है तो जनूबी पंजाब को एक सूबे की हैसियत दी जाएगी, खुद मुख्तारी दी जाएगी। बारहा यहां वादे किए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब में मामले खुसूसी वजीर आजम आमिर डोगर, मामले खुसूसी वजीर आजम शहबाज गिल, MNA अहमद हुसैन डेहर, सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक, मामले खुसूसी इत्तलाआत फिरदौस आशिकवान, वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फखर इमाम, MNA इब्राहिम खान, MPA सबीन गुल, MPA नदीम कुरैशी, MPA सलीम लाबर, MPA वासिफ मजरा, MPA जावेद अख्तर अंसारी और MPA तारिक अब्दुल्ला शरीक हुए। कैमरा टीम के हमरा गौहर रहमान, मुल्तान।
नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पर मेहरबान। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की तारीफ के पुल बांध दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। आज़म इमरान खान ने मुल्तान में बड़े राज से पर्दा उठा दिया। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब क्यों लगाया, सबको बता दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सोचता हूँ उस्मान बुज़दार को इन्होंने इंतखाब क्यों किया। इनके और इसके खिलाफ एक मुहिम चलती है। इनके 2.5 साल की परफॉर्मेंस का किसी ने तजिया नहीं किया। 2.5 साल पहले बॉलीवुड का एक एक्टर पानी में बूट पहनकर खड़ा होता था। इसमें शक नहीं, जब 5 साल बाद पंजाब का मुआवजा होगा तो तारीख लिखी जाएगी। बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पानी में, कभी वो टोपियां पहन के खड़ा होता था। उसके और इसके कभी मुकाबला किया ही नहीं। मुआवजा तो करें कि उसने क्या अपने 2.5 सालों में किया और इसने क्या किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप एक एक चीज ले लें। और वजीर आलम का सबसे ज्यादा काम क्या है कि सबसे अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाना। जब इवैल्यूएशन होती है तो ये देखा जाता है कि किसने अपने कमजोर और गरीब तबके को मदद की। ये है इवैल्यूएशन। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि निचले तबके को आगे लाने का क्रेडिट उस्मान बुज़दार का होगा। उस्मान बुज़दार को टेस्ट किया, जो सड़कों पर सोते हैं इनका कुछ करें। दिनों में इसने पनाहगाह कायम कर दी। उस्मान बुज़दार का इलाका सबसे पसमानदा इलाका है। मैंने उस्मान बुज़दार को कहा, मैंने कहा वो जो लोग आपने देखे हैं उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक पनाहगाह बनाएं। और आप यकीन करें कि दिनों के अंदर इसने पनाहगाह बनाई, क्योंकि इसके अंदर दर्द थी। वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की 2.5 साल कारकर्दगी पिछले अदवार से बेहतर है। कैमरा टीम के हमरा गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने मुल्तान से किसान कार्ड के इजरा का आगाज कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। अब जदीद ज़राअत की तरफ जा रहे हैं। किसान को मजबूत करने से ही मुल्क मजबूत होगा। टेक्नोलॉजी से करप्शन खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। शहर ओलिया में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा, टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान हो जाती है। हमने फैसला किया है किसान कार्ड पर 1000 रुपए DAP फी बोरी सब्सिडी दी जाएगी। ज़राई सेक्टर को बेहतर बनाने की खुद निगरानी करूंगा। हम जो किसान कार्ड के ऊपर अब हमने फैसला किया है कि 1000 की DAP के ऊपर अब सब्सिडी जाएगी, और ये सब्सिडीज खादों के ऊपर के अलावा बीज पे भी जाएगी और कीड़े मारने वाली दवाइयों के ऊपर भी जाएगी। और जो 2 इजाफी चीजें कि इस किसान कार्ड के जरिए हम फिर कर्जे भी दे सकेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी हो रही। किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का खिताब में कहना था कि वजीर आजम ने 6 माह कबल किसान कार्ड अजरा का टास्क दिया था। कार्ड के जरिए किसान फसलों का बीमा भी करा सकेगा। वजीर आजम के 300 अरब रुपए के ज़राई प्रोग्राम पर पंजाब में तेजी से काम जारी है। पंजाब में एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। पंजाब भर में 8000 लैंड रिकॉर्ड सेंटर, जबकि जनूबी पंजाब में अलग 3000 लैंड रिकॉर्ड सेंटर कायम कर रहे हैं। मैं यहाँ ये जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के 300 अरब के तारीखी ज़रूरी इमरजेंसी प्रोग्राम पर पंजाब में तेज़ी से अमल दरामद जारी है, जिससे खालों की इस्लाह, मॉडल ज़रूरी मंडियों का क़याम, गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा और तेलदार अजनास का फरोग शामिल है। सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया का तकरीब से खिताब में कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने एग्रीकल्चर प्लान दिया। किसान कार्ड के जरिए किसान बीज और खाद भी हासिल कर सकेगा। किसान ज़राई कर्जा लेकर फायदा हासिल कर सकता है। ये पहला मौका है कि वजीर आजम साहब आपने एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया और आपके हुक्म के मुताबिक आपके सिपाहियों ने इस आपकी ख्वाहिश के मुताबिक दिन रात मेहनत करके ये किसान कार्ड का आज 2 महीने के अंदर मुमकिन किया है। तकरीब में वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और मावने खसूसी वजीर आजम शहबाज गिल ने शिरकत की। वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट मलिक आमिर डोगर, सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक और मावने खसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान भी शरीक हुई। एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफर, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद और RPO मुल्तान खुरम अली शाह और दीगर भी शरीक हुए। कैमरा
کیمرہ ٹیم کے ہمراہ گوہر رحمان، ملتان۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملتان سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کی ملاقات، جنوبی پنجاب کے مسائل اور ان کے حل کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر گفتگو، لیا میں سولر پاور پروجیکٹ RLNG منصوبے پر تبادلہ خیال۔ 11,000 پرائمری سکولز کو سولر پر منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں 2500 سکولز میں پاکستان بننے کے بعد اب بجلی میسر آئے گی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مختوم خسرو بختیار کی شرکت، معاونین خصوصی ڈاکٹر شہباز گل، جمشید اقبال چیمہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی بھی شرکت، صوبائی وزراء مختوم ہاشم جوان بخت، حسین جہانیہ گردیزی بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ملتان، شہر کی اہم شاہراہیں اور رستے بند ہو گئے، مختلف مقامات پر ٹریفک جام رہی، شہری روزے کی حالت میں منزل پر پہنچنے کے لیے مارے پھرتے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ملتان آمد کے دوران سیکیورٹی کی وجہ سے شہر کے کچھ راستے بند کر دیے گئے۔ اہم شاہراہیں بند ہونے سے متبادل راستوں پر ٹریفک شدید جام رہی۔ اسپورٹس کمپلیکس اور سرکٹ ہاؤس کی جانب جانے والے راستے بند رہے، شہری پریشان ہو کر رہ گئے۔ آپ میسج تو دیں ان کو کہ یار ایسٹر روڈ ہے، آپ لوگوں نے مین روڈ بند کیا ہوا ہے، یار خدا کا خوف کرو۔ شہری گھنٹوں سے ٹریفک جام میں پھنسے رہے، شہریوں کا کہنا تھا کہ گرمی اور روزے میں بری حالت ہو گئی ہے۔ طارق روڈ پہ 2 ایمبولینس بھی ٹریفک میں پھنسی رہیں۔ ہم لوگ بھی تو بزدل ہیں نا، اتنے لوگ کھڑے ہوئے سارے آ کے یہ ہٹا دیں، گولیاں ماریں گے نا، مار دیتے۔ نشتر روڈ بلاک ہونے پر شہریوں اور ٹریفک وارڈن میں تلخ کلامی ہوتی رہی۔ شہری زبردستی راستے سے رکاوٹیں ہٹاتے رہے، جبکہ لوائقین اپنے مریضوں کو پیدل سٹریچر پر نشتر ہسپتال منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کیمرہ اور رپورٹر ٹیم کے ہمراہ الشبہ آصف، روہی، ملتان۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ملتان پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، وزیر اعظم کے روٹ پر موجود تمام دکانوں کو مکمل بند کرا دیا گیا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ دکانیں بند ہونے سے ہمارے روزگار ختم ہو گئے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورہ ملتان پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر ملتان ایئرپورٹ سے ٹینک چوک اور چنگی نمبر 1 تک تمام دکانیں کو بند کرا دیا گیا۔ ٹریفک بھی بند رہی۔ دکانیں بند ہونے سے دکاندار پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ دکانیں بند کرا کر روزگار کو متاثر کیا گیا۔ پھر یہ پرچہ دکھا کے لے گئے، کہہ رہے ہیں پولیس والے دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ دکانیں بند کر دو، پھر دکانیں کھلی ہوئی تو ہم تم کو بھی اٹھا لیں گے، اب کارروائی بھی کریں گے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ پولیس نے انہیں نوٹس دیا کہ دکانیں بند کریں، ایسا کرنے سے انہیں پریشانی ہوئی۔ پہلے کرونا کی وجہ سے مارکیٹ میں لاک ڈاؤن ہے، کاروبار نہیں ہے، بچوں کی روزی کی وجہ سے پریشان ہے، تو آج یہ آ رہے ہیں، انہوں نے 3 روز سے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، ناکے لگا رہے ہیں آ کے ادھر۔ VIP موومنٹ ہے جی، VIP موومنٹ ہے، VIP موومنٹ ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے ہونی چاہیے، جب وہ آئیں تو دکانیں بند کرا دیں۔ انہوں نے صبح کی دکانیں بند کرا رکھی ہیں، تو ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ پہلے بھی ہم غریب ہو چکے ہیں کورونا کی وجہ سے۔ وزیر اعظم کے دورے ملتان سے کاروباری حضرات کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے لاک ڈاؤن سے پریشان ہے، اوپر سے VIP موومنٹ ہوتی ہے تو مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے ملتان سے تاجر برادری جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی کورونا سے کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو چکے ہیں، اور وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے پیش نظر تمام تر دکانیں جو ہے وہ مکمل طور پر جو وہ بند کرا دی گئی ہیں۔ کیمرہ مین AD نواز کے ساتھ ماجد کلاسرا، روہی، ملتان۔ خبر یہ بھی ہے کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ وزیر اعظم نے جنوبی پنجاب کا خواب پورا کر دیا، اب سرائیکی خطے کی محرومیاں دور ہوں گی۔ ملتان ٹی ہاؤس میں وزیر مملکت برائے سیاسی امور ملک عامر ڈوگر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان نے کہا کہ ووٹ کی طاقت کا حق آج جنوبی پنجاب کے عوام کو مل گیا۔ تخت لاہور نے جنوبی پنجاب کے حقوق کا قتل عام کیا تھا۔ سابق حکمرانوں نے ترقی کا محور رائے ونڈ بنا رکھا تھا۔ آج 37 کروڑ روپے کے فنڈ ملتان کو دیے گئے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، جہاں سرائیکی خطے کے عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ تخت لاہور نے جس طرح سے آپ کے بنیادی حقوق کا قتل عام کیا تھا، جس طرح آپ کے بچوں کے تعلیم، صحت، پینے کے صاف پانی اور دیگر ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے جو حقوق تھے ان کو سلب کر کے ترقی کا محور اور مرکز صرف اور صرف رائے ونڈ اسٹیٹ کو بنایا تھا، آج پرائم منسٹر آف پاکستان کی قیادت میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا باضابطہ ملتان کے اندر افتتاح ان خوابوں کی تعبیر کی طرف
एक अमली हिकमत अमली है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने नए पाकिस्तान की जानिब से अमली कदम उठाया है। किसान कार्ड किसान की तकदीर बदल देगा। किसान कार्ड जो है किसान की तकदीर बदलने जा रहा है और किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा वो रोड मैप जो है वो किसान को सस्ते बीज, खाद और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम मांग ज़राअत के शोबे के अंदर उस कार्ड के इजरा से जो है वो इनकलाब बपा होने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले खसूसी वजीर आजम पाकिस्तान मलिक आमिर डोगर ने कहा कि जनूबी पंजाब में 15 सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं। अब सिर्फ आइन साज असम्बली रह गई है। अब आइन साज असम्बली बनाएंगे। यहाँ 15 सूबाई सेक्रेटरी मालियाती और इंतजामी इख्तियारात के साथ बैठ गए हैं और अब क्या रह गया? एक आइन साज, कानून साज, एक दस्तूरी असम्बली, जनूबी पंजाब सूबाई असम्बली। मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि जब पहला कदम हमने रखा है तो दूसरा कदम असम्बली का भी वो जनूबी पंजाब की सूबाई असम्बली भी तहरीक इंसाफ बनाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुकन कौमी असम्बली मखदूम जैन कुरैशी, रुकन कौमी असम्बली कमल शोजब और तर्जमान वजीर आला पंजाब ने भी गुफ्तगू की। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। नाजरीन, जनूबी पंजाब में कोरोना के वार मजीद 15 अमवात, मुल्तान में 8, मियांवाली 3, सरगोदा और बहावलपुर में 2-2 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्तान में 167 और बहावलपुर में 65 नए केसेस रिपोर्ट। मियांवाली में 28, खानेवाल 21 और डीजी खान में 20 अफराद वायरस का शिकार। सरगोदा में 18, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में 15 मरीजों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। एमसी गर्ल्स हाई स्कूल बिहाड़ी और मेलसी में 15 टीचर्स और तालिबात कोरोना से मुतासर हुई हैं। नाज़रीन, कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए सबसे अहम ऑक्सीजन की फराहमी है। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में गैस टैंक की मौजूदगी ने गैस की कमी का खतरा कम कर दिया है। सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम के तहत 10 क्यूबिक लीटर लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कोरोना वार्ड और पेड्स वार्ड में किया जा रहा है। इमरजेंसी को भी 6000 क्यूबिक लीटर के टैंक से गैस फ्राहम की जा रही है। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन किसी भी जान बचाने वाली दवाई की तरह है। ऑक्सीजन की दस्तयाबी रुक जाए तो कोरोना वायरस का मरीज मौत के मुंह में जा सकता है। शेख ज़ैद अस्पताल में मौजूद सेंट्रल ऑक्सीजन प्रोजेक्ट कोरोना वायरस के मरीजों के लिए नेमत बन गया। वार्ड्स और इमरजेंसी हमा वक्त ऑक्सीजन दस्तयाबी के 2 टैंक काम कर रहे हैं। 10,000 क्यूबिक फीट की सलाहियत के हामिल टैंक के जरिए कोरोना आइसोलेशन वार्ड, कोरोना आईसीयू, पीड्स वार्ड और पीड्स आईसीयू में गैस की फराहमी जारी है। 6000 क्यूबिक फीट टैंक के जरिए इमरजेंसी हमा वक्त गैस की फराहमी की जा रही है। ऑक्सीजन ही बुनियादी इलाज है कोरोना के पेशेंट्स का। हमारे पास 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स हैं। एक की 10,000 क्यूबिक फीट कैपेसिटी है, एक की 6000 क्यूबिक फीट है और 2 टैंकर्स हर हफ्ते उनको रीफिल कर रहे हैं। गैस की फराहमी को बिला तातुल जारी रखने के लिए अस्पताल में 596 छोटे बड़े सिलेंडर भी मौजूद हैं, जिनमें से 250 सिलेंडर्स बैकअप के तौर पर हर कमरे में रखे गए हैं। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब हवा में नमी का तनासुब कम होने और गंदम की थ्रैशिंग की वजह से बच्चों में अस्थमा के हमले बढ़ गए हैं। सरबराह शुबा अमराज बचकान BVH प्रोफेसर डॉक्टर अमीर अहमद मलिक कहते हैं, मौजूदा मौसम के दौरान बच्चों की ज्यादा निगहदाश्त करें। अतहल आशारी की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर और गिरदोनवा में हवा में नमी का तनासुब कम होने और थ्रेशिंग सीजन की वजह से बड़ों की तरह बच्चों में भी सांस की तकालीफ बढ़ने लगी। कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के सरबराह शोबा अमराज बचकान प्रोफेसर डॉक्टर अमीर अहमद मलिक का कहना था कि इस मौसम में बच्चों की एहतियात इंतहाई जरूरी है। जो नमी में जो कमी होती है हमारे ये मई जून के महीने और उसके बाद तो जुलाई अगस्त में कुछ बारिशें होती हैं और नमी बेहतर हो जाती है। ये जो खुश्क हवा होती है इससे जो सांस की जो अंदर की नालियां होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं और वहाँ पे नैरो हो जाती हैं और जो अस्थमा का अटैक है वो ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर अमीर अहमद मलिक का कहना था कि हवा में नमी का तनासुब कम होने से सांस की नालियां खुश्क होकर सुकड़ने लगती हैं, जिससे अस्थमा का अटैक ज्यादा हो जाता है। ऐसी सूरत में बच्चों को ज्यादा पानी पिलाएं और मास्क लगा कर रखें। बच्चों का जहाँ पे थ्रेशिंग हो रही हो आसपास के जो एरिया में वहाँ पे बच्चे को मास्क पहना के रखें। आजकल वैसे कोविड की वजह से भी मास्क पहन रहे हैं, लेकिन अगर ये मास्क पहनने से अस्थमा के अटैक भी कम हो सकते हैं। डॉक्टर अमीर अहमद मलिक का कहना था कि बच्चों को ऐसी जगह न ले जाएं जहां गंदम की थ्रेशिंग हो रही हो। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरला शारी, रोही, बहावलपुर। बात आपको बताएं, मुल्तान में बासर जमींदार का मजदूरों को कैद करके मजदूरी करवाने का मामला। अदालत आलिया के हुक्म पर थाना बस्ती मलोक पुलिस ने एक ही खानदान के 14 अफराद को बासियाब करके अदालत में पेश कर दिया है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जज जस्टिस सरदार अहमद नईम ने मजदूरों को आजाद करने का हुक्म दे दिया है।
ملتان میں تھانہ بستی ملوک کے علاقے میں باثر زمیندار نے کھیتوں میں کام کرنے والے 14 مرد و خواتین کو زبردستی قید کر رکھا تھا۔ عدالت عالیہ کے حکم پر پولیس نے ایک ہی خاندان کے 14 افراد کو بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ میاں والی فوڈ سینٹر پر گندم خریداری کا عمل شروع، 15,000 بوری سینٹر پہنچ چکی ہے، رپورٹ دیکھیے۔ میاں والی فوڈ سینٹر پر گندم خریداری کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ظہور خان نے بتایا کہ 15,000 بوری گندم سینٹر پر پہنچ گئی ہے۔ ہدف 1 لاکھ بوری کا مقرر کیا گیا ہے۔ ہدف اگلے 15 سے 20 روز میں پورا ہو جائے گا۔ ٹارگٹ گندم کا 1,15,000 بوری ہے اور آج تیسرا دن ہے، خریداری شروع ہو گئی ہے۔ کل شام تک 15,000 بوری گندم ان لوڈ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ 5,000 بوری آج بھی ان لوڈ ہوگی۔ آج شام تک 20,000 بوری انشاءاللہ اس سینٹر پہ خرید ہو جائے گی۔ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر نے بتایا کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال گندم کی پیداوار کافی زیادہ ہوئی ہے۔ گندم کی پیداوار میں اضافے کے باعث میاں والی میں گندم خریداری کا ہدف آسانی سے مکمل کر لیا جائے گا۔ ڈی سی کے حکم پر 12% نمی والی اگیتی گندم بھی خریدی جا رہی ہے۔ نے گندم کا جو نمی کا یا ماسٹر کا کرائٹیریا بنایا ہے وہ ہے 10%، لیکن ڈپٹی کمشنر میاں والی جناب عمر شیر چٹا صاحب کے حکم کے مطابق انہوں نے حکم دیا ہے کہ گندم کی فصل اگیتی ہی خرید کر لی جائے تاکہ گندم ذخیرہ نہ ہو۔ میاں والی فوڈ سینٹر پر روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 6,000 بوری گندم پہنچ رہی ہے۔ جی بالکل، میاں والی فوڈ سینٹر پر گندم خریداری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت تک 15,000 سے زائد بوری جو ہے گندم کی وہ فوڈ سینٹر پر پہنچ چکی ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ سرگودا کا رخ کریں گے، جہاں پر ماسک نہ پہننے والے افراد کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم کے شہر میاں والی میں کرونا بے قابو، پاک فوج میدان میں آ گئی۔ پولیس کے ساتھ مل کر SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے گا، رپورٹ دیکھیے۔ میاں والی میں اب کورونا SOPs پر پاک آرمی کے جوان عمل درآمد کرائیں گے۔ میاں والی میں پولیس اور پاک آرمی کے دستے گشت پر رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے بتایا کہ باقاعدہ طور پر آرمی کے جوان فیلڈ میں ہوں گے۔ پہلی کوشش یہی ہوگی کہ نرمی سے لوگوں کو کورونا SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے، ورنہ سختی سے شہریوں کو کورونا SOPs کا پابند کیا جائے گا۔ پہلے سے ہیلتھ اتھارٹیز، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاک آرمی تمام کے ساتھ DC آفس میں میٹنگ ہوئی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو نرمی کے ساتھ یہ بات سمجھا سکیں کہ SOPs پہ عمل درآمد کرنے سے ان کا معاش، ان کی مارکیٹس، ان کے کاروبار چلتے رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مارکیٹس اور بازاروں کو مقررہ وقت پر بند کرانے اور بغیر ماسک پھرنے والے افراد کو ماسک پہننے کا پابند کرنے کے لیے آرمی کے جوانوں کے ساتھ میاں والی پولیس بھی ڈیوٹی سر انجام دے گی۔ اس حوالے سے پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ ہم نے مختلف جگہ پہ پیکٹنگ اور پیٹرولنگ کا ایک سسٹم بنایا ہے جو آج سے آپ دیکھیں گے کہ وہ بازار میں ان پلیس ہوگا اور اس سے SOPs پر عمل درآمد اور کاروبار کھولنے اور بند کرنے کے جو احکامات ہیں ان پہ ہمارے شادی ہال، ہوٹلز، ریسٹورنٹس پہ جو پابندیاں ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کرایا۔ DC عمر شیر چٹھا نے مزید کہا کہ شادی ہال، ہوٹل، مارکیٹوں اور تقریبات کے لیے استعمال ہونے والے دیگر ہالوں میں اچانک چھاپے بھی مارے جائیں گے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ناصرین، رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا ہے، رپورٹ دیکھیے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد کی قیادت میں فلیگ مارچ کا آغاز ڈپٹی کمشنر آفس سے کیا گیا۔ پاک فوج اور پولیس کے جوانوں پر مشتمل دستہ نے شہر بھر کا چکر لگایا۔ خانپور اڈا، بائی پاس روڈ، چک 72 NP، گلشن عثمان، چوک پرانستان، شاہی روڈ، اڈا گلمرگ سے ہوتا ہوا فلیگ مارچ واپس ڈپٹی کمشنر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کورونا سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال، سماجی فاصلہ اور ہاتھ کے بار بار دھونے کی عادت اپنانا ہوگی۔ SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ آج ہم نے جوائنٹ فلیگ مارچ کیا ہے پولیس اور پاکستان آرمی کے ساتھ، اور بیسیکلی جوائنٹ فلیگ مارچ جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ باور کروا سکیں کہ کووڈ کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ اب دن بدن